4.5 कोटी ओडिशावासी तरफरु मु आम माटीर गौरव ओडिशार सुयोग्य कन्या भारतर प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को आज वर्णाढ़ कार्यक्रम को हार्दिक स्वागत करुछि। महामहिम आपणकर प्रत्येक आगमन परी आज गरिमामय उपस्थिति ओडिशार जनमानस नूतन उत्साह आशा और प्रेरणा निश्चित भाव में संचार करिछि। आज जगतगुरु कृपाळु विश्वविद्यालयर यही शुभ उद्घाटन केवल गोटाए नूतन शिक्षानुष्ठान ये प्रतिष्ठा केवल नुहे, यह ओडिशा को उच्च शिक्षा गवेषणा एवं नैतिक चरित्र निर्माण एक विश्वस्तरीय शिक्षा केन्द्र रूपांतरित करिवार एक नूतन यात्रा। परम पूज्य जगतगुरु श्री कृपाळुजी महाराज थिले आधुनिक जुगर जड़े जुग प्रवर्तक सन्थ जी भारतर वैदिक ज्ञान आध्यात्मिक चेतना एवं प्रेम भक्तिर वार्ता को विश्वव्यापी प्रचारित करथिले। तांकर अगाध शास्त्र ज्ञान मानव कल्याणकारी दर्शन एवं निष्काम सेवा भावना प्रत्येक नागरिक को आध्यात्मिकता सह सामाजिक दायित्वबोधर शिक्षा प्रदान करी आसी थाए। जगतगुरु कृपाळु विश्वविद्यालय भारतीय मूल्यबोध और सनातन आदर्श उपरे संपूर्ण भाव में प्रतिष्ठित। परम पूज्य परमहंस श्री जगतगुरु कृपाळुजी महाराजंकर दिव्य स्मृति रे गठित यही महान अनुष्ठान आधुनिक विज्ञान और वैषयिक प्रगति सहित भारतर समृद्ध आध्यात्मिक संस्कृतिर एक अपूर्व समन्वय प्रतिष्ठा करने को जाउछि। एथिपाई मु व्यक्तिगत भाव में खूब आनंदित। प्रत्येक अनुष्ठान आधुनिक ज्ञान विज्ञान सहित भारतीय सभ्यतार मौलिक मूल्यबोध को प्रोत्साहित करने आवश्यक। यह विद्यार्थी मानक सत्मार्ग में जीवाई प्रेरणा प्रदान करिथाए। यही विश्वविद्यालय कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई साइबर सुरक्षा स्वास्थ्य विज्ञान एवं ता सहित मध्य आपंकर कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर एप्लिकेशंस स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्कूल ऑफ कॉमर्स फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग यही भाव में प्रत्येक विभाग सहित आधुनिकर शिक्षा टेक्नोलॉजी सहित संपूर्ण भाव में आध्यात्मिकता को किभली भाव में एठी समन्वय रक्षा करा जायकरी ये विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा करा जायछि। तार अपूर्व समन्वय आम भारतीय संस्कृति परंपरा ऐतिह्य को आधार करिकरी निश्चित भाव में आगामी दिनर युवपीढ़ी को ये समस्त प्रकार शिक्षा व्यवस्था रे शीर्ष को नहीं जीवो। एथिपाई मु व्यक्तिगत यह सहित मानविक मूल्यबोध एवं योग विज्ञान पाई उत्कर्ष केन्द्र माध्यम विद्यार्थी मानसिक शांति चरित्र व अंतर्निहित विद्यार्थी मानकर अंतर्निहित सामर्थ्यर विकास निश्चित भाव में ये विश्वविद्यालय आज आमको एक स्वतंत्रता शिक्षा क्षेत्र में वैप्लविक परिवर्तन आनिबारे सहायक हम। जगतगुरु कृपाळु क्लिनिक योग प्राकृतिक चिकित्सालय ग्रामीण युवक युवती और महिला मानकर पाई वृत्तिगत कौशल तालीम कार्यक्रम द्वारा यह सामाजिक दायित्वबोधर श्रेष्ठ दृष्टांत सृष्टि करने ये विश्वविद्यालय प्रतिश्रुतिबद्ध अच्छी। आमर सृजनशील युवशक्ति आज आईआईटी आईआईएम एवं एम्स भली देशर श्रेष्ठ अनुष्ठान गुड़िक सहित मिसी गवेषणा और नूतन ज्ञानकौशल विकास में अतुलनीय योगदान आज दे आसुअछंती। आजिर जुग हेउछि कौशल और दक्षतार जुग। ओडिशार युव सामर्थ्य आम सरकार अपार सुयोग सृष्टि करने निरंतर
କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଦେଶର 28,000 ସ୍ଥାନରୁ 2 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜେନ୍ଜିଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନୂତନ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ନିଶାମୁକ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ମାନନୀୟ ମୋଦିଜୀ ସଦାସର୍ବଦା ଶିକ୍ଷାକୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଚିନ୍ତିତ। ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଦେଶର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ସହିତ ଦେଶର ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟାରେ ମେଡ଼ିକାଲ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ସେ ଆଜି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନମାନ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ମାନନୀୟ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କର ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ଆମ ସରକାର ଆସିବାର 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାକୁ, ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଏବଂ ଆମେ କୌଶଳ ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରି ଆସୁଅଛୁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସ୍କିଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବାକୁ ଆମେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମ ସରକାରଙ୍କର ବଜେଟ୍ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦେଇଛୁ, ଅଧିକ ବଜେଟ୍ରେ ପ୍ରାବଧାନ ରଖିଛୁ। 72,000 କୋଟିର ଟଙ୍କା ଆଜି ଆମେ କେବଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେଇଛୁ। ଆମ ସରକାର ଆସିବାର ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ରେ ଏହି ଜାତୀୟ ମିଶନର ଜଗତଗୁରୁ କୃପାଳୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ଆମେ ଦେଇ ଆସୁଛୁ। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ସ୍କିଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହିତ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା, ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ୍ ଭଳି ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ମଧ୍ୟ ଆରୋପ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଭରା ରାଜ୍ୟ ଏ ଓଡ଼ିଶା, ଯେଉଁଠି ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁଠି ଖଣି ଅଛି, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆଜି ଆମ ସରକାର ତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଏଥିରେ 20 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ କିଭଳି ଭାବରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ 10 ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଆଜି ଆମେ ଅନୁମୋଦନ କରିକି ତା ଭିତରେ 4 ଲକ୍ଷ କୋଟି ପାଖାପାଖି ଟଙ୍କାର ଆମେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ ତାର ଲେ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଆମେ ଦେଇକରି ଆଜି କାମ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ନେଉଛୁ।